So, hi everyone. Hi, Sir Bindoy. And hi, classmate. So, my report is all about the from individual demand curves to market demand curves. So far, in this chapter, we have studied how individual demand curves are obtained from the logic of consumer choice to understand how the market system works, and we must derive the relationship between price and quantity demanded in the market as a whole, the market demand curve. So far daw, dili daw nga chapter is nag-study daw ta kung unsa ang individual demand curves. So nag-obtain ni siya sa logic consumer choice. When we say logic consumer choice, naadira ang market system works, and we must derive the relationship price and quantity demand in the market. So for example, the market demand laptops in Cleveland, Ohio is described by the such of demand curve. It is the market demand curve that plays a key in a role in the supply-demand analysis of the price output determination that we studied in chapter 3. So, for example daw, ang demand curve daw is, ni example diri ang laptop in Cleveland, Ohio. So, na-describe ni siya diri og isa ka demand curve. It is a market. So, isa ni siya ka market demand curve nga nag-play a key of role supply. So when we say supply demand is nanadira ang mga sa new technology nanadira para ma-radiate nato ang laptop supply demand curve og naa din ha ang strategy sa isa ka supply demand. So number 2, market demand curve is a horizontal sum of demand curves of individuals buyers. So when we say individual buyers, if each individual pays no attention that others people purchase decision when making his order on her own, then we can easily derive the market demand curve from the consumers individual demand curve, as we'll see the next. We simply add individual consumers demand curves as shown of figure 4. Ngani. So, when we say individual buyers, so ang H daw is each individual buyers in nagpay siya attention sa kada tao nga mo purchase sa iyahang product. Especially let's say for instance nga I'm selling this product laptop. So the name of laptop is Lloyd, the name of my product is Lloyd laptop. So when we say about Lloyd product is kanang naningkamot pod ko nga naapay mo purchase sa ako ang product kay para ang ako ang kwarta is mas mulago pa og makaginansya ko. So kung mo purchase sila sa ako ang product sa Lloyd laptop, ang akong product is ma-derive pa siya when we say mas ma-derive pa siya dito sa lain purchaser. So the next is the law of demand. So, kung naatay individuals buyers, naabot tayo the law of demand. So, just in case of individual demand curve, we expect the total quantity demanded by the market move in the opposite direction from price, so that slope of the market demand curve will also be negative. Economists call of the relationship of the law of demand. So, common sense naman sa ato ang naay mga market demand curves, individual buyers, and especially naagid na sa law of demand, naagid na siya balaod. So just in case daw nga ang individual demand or ang supply demand curve is nag-expect sila sa total of quantity demand. So kung magkuan sila sa market
the market to move in the opposite direction from the price. So mo ito akong ingon no nga kung ang ako ang product is i-purchase pesa sa uban din mo kalit kog barato, ang ako ang quantity demand is mo taas o ang ako ang purchase is mo ubos. Kay ang ako ang product is inyo naman na sa mga tao nga ay barato naman ang product sa Lloyd laptop. Then dili naman na siya kuan karon uso mo ang nagbarato na sila. Kung when we say kung moingon ko nga ang ako ang product is mutaas ang price, ang quantity and ang ako ang quantity demand is moobos, mudagan gyapon ako ang purchaser kay ang ako ang laptop is pang high standard man gihapon. So number 4, exception of the law of demand. Kung naatay the law of demand, napunta exception. Some exception the law of demand have been noted. And one common exception occurs when a people judge the quality on the basis price of the perceived more expensive lagi. Mao na to akong ingon nga ang tao is dili man pariha ang tao diri sa world or sa universe na agyoy tao nga mas mopalit sila og mas expensive nga mga gamit. Mora tong akong example nga kung na ako'y Lloyd laptop o product na ako na kung ako ang quantity price is itaas na ako nga itaas, ang ako ang quantity demand is moubos. So ang ingon pa ni Sir Bendoy is kung depende na sa factor nako. Kung ang factor nako nga kung ako ang Lloyd laptop is imutaas ang quantity price is ako ang purchaser ang mo-purchase sa ako ang product is daghan kaayo. Then kung ang ako ang quantity demand is moubos, ako ang price is moubos sab, then ang mga purchaser nako di na sila purchase sa ako ang product kay which mean ang ako ang product is dili na siya pang high standard price. So when we see high standard price is dapat expensive na kaayo. Take note my dear classmate and my dear sir nga every product that you can sell on the world or the new generation nga sa mga people dapat naana siya 3 thing nga dapat nimo sundon: quality, pang high standard, og dugay madaot nga mga gadget. So mora tong ingon nga if I have a product and the name of my product is Lloyd laptop and I make sure that my product is pang high standard, high quality, and dili siya basta-basta madaot. That's all. Good evening everyone. Thank you.